otiliye vifamita goin oti fennanteda Oggoti mi kangegeru goggotanule akha Fottake funi jehifavi goggotage harumati Oikkama kufahe foshi nekkame kudave sashi kiyevu menne foimmiha diruvu menne goimmiha zikurta kureven awna kurum suwale ki Ilyas haditi miyaro karisna di ma burai chakna dagin takkati masire dime menna ma mulati elmirin ase hune islam dine ki samahatu ki dine ashiru fahir khabar din bash wala tunfiru nafrat nukruwash mi islam dine gogote taqwa ke maana kis aslu ga lobi kuru lobi takunna aktumi ulwalame islam dinuga mikir do qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala satara tanega bashiran wa nadira inna shahidan wa mubashiran wa nadira ufawir khabar de rasul ke gotuge adi inzar de rasul ke gotuge ba funu ba bani mi gotam mule qur'an ga satega sada suratu ga wani hame kan satara tanega asharona tan mo jay be fu pakuna dan mi qur'an ga ilm nati me huriha musibat نمس فانساس حتر تنك الله سبحانه وتعالى وني انسان دفو ما ہمیں کنے امر قربا فانساس حتر تنك مل قرآن گاوس کون آیت تک گنئی ہمیں کنے انسان کے معنی کی بیردکا کے نونی اصلاح نوان اصلاح کرمٹ کا بیردکن جہین مثال کو تو نو سورت کے 30 آیت کے ترجمہ دی ترجمہ بلے والے با اللہ نام سورت کے فانساس 7 آیت کے دی ترجمہ بلے والے با یونس سورت کے 9 آیت کے ترجمہ بلے والے با مدثر سورت کے 9 آیت کے ترجمہ بلے والے با काफ सूरत के 17 आए अली इब्राहिम सूरत के 17.5 आयत का तर्जुमा बल्ला वाला शुअरा सूरत के 207 आयत मी मिसाल को तो मी 17 आयत के तेरे मी भाई तंग आगोन क्या यासीन सूरत के 7 आयत का तर्जुमा बल्ला गाफिर सूरत के 18 आयत का तर्जुमा बल्ला वाला की के तो मिसाल को तो इब्राहिम सूरत के 17 आयत व अंधिरिन नास मी सकुन बिरदक्काश कुरान का में ते कमरनी फिरुन दक्काश तेदम्मे बशिरु वला तुनफिरु ऐसोनी सबब तक गुलिगे सबबुल वुरूद है हदीस का एक के मुस्तलह हदीस का एक हमें दिमागी में कमसा अरबी का इस मिस की दंगी रसूल समाज असाबे का लंगे ना दिमाग पर हदीस को दाऊ मैंने दो प्लस वारिक वाला बौली सिजद मिन अलमा फिम वालिदे इतना अला रस इस साहब के गिनस में रसूल समाज को बनी मिस की दकी अलकम को बिना कोई फवातना की मी हड़ी कुतुर कंत करम होतने टेलीफोन वाले असाबे को नसवा मुखातब करवा विदाल बनी यसिर वला तुनफिर ये बात में फरवा वाले फसे इन नेगे के कंत करी अरे रागति में वाना गति मी इस्लाम दी फितर के आए उसूल तक एकम इस्लाम दी का कंडेल हराम करे फवा कम करे मसलिन हराम कम के मी कुरनी मी कौन हालत का मी गुड़वनी अरुण हासने मी कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़ुखरुफ सूरत के 30 आयत के दिवे तर्जुमा बल्ला वाला बात मी कान तक मी को वान का अल्लाह ने बयान करबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुर्बानी व मैं यासु अन जिक्र रहमान नुक़य्यद लहु शैतानन फहुव लहु करीन व इनहुम ला यसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबून अन्नहुम मुहतदून मी तफसील खुलासा मी उलवान तन उलवान डॉक्टर शैतान का अन्नान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला में कुरान का बयान करबे ज़ुखरुफ सूरत के 30 आयत का तर्जुमा बल्ला वाला व मैं याशु अन जिक्र रहमान अल्लाह बावले में कानून का वा गोता खिलाफन अमल कुरंगुले कम में है आयत का तर्जुमा और में कुरी में गोता व मैं याशु अन जिक्र रहमान की में कुरान नुक़य्यद लहु शैतान तिमें अल्लाह यमी कटका शैतान का फा कुरबा में फहुव लहु करीन एने गेने कुरी कम का वाने एना वकिनवाने दो हकुस दे ए शैताना बाविर वकिन व इन्नकुम ला यसुद्दूनहुम अनिस सबील अल्लाह का अलुन अल्लाह का मगुंगे किबा कुल्लु मटका मसका कुरान व यहसबून अन्नहुम मुहतदून एमी को ही कुरान है तिमे में मिति बीते दुनो को मति मामी तकनी दिल वाने मके व यहसबून अन्नहुम मुहतदून अल्लाह वयकुर हत्ता इذا जाअना قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين قيامت دوهم एकल दोस आईमा वांदिर الناس يوم ياتيهم العذاب के दोस आईमा उन्होंने पल खले मरा दे में तो मशका मगरिब के दुर्मिन बिना आधार
ಫಬೀಸ ಕರೆಗೆ ಬರನ್ ಬಾಯ ಕುರಿ ಬಲ ಮೇದು ತಕಲೆಂಗೆ ಗುನಿ ಇದು ವಕಾಲ ಕರೀನು ರಬ್ಬನಾ ಮಾ ಅತಗೈತು ವಲಾಕಿನ್ ಕಾನ ಫೀ ضلال بعيد ಕಾಫ್ಸುರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಲ ಕಲೆ ಮರಂಗಳೇ ನೋಡುವ ಮಕಲೆ ಕೊಂಕಮಿಂಗೆ ಮಬ್ಬುನೀನುಗೆ ಕಲೆ ಕೀಬೆ ಕಲೆ ಅವಲ್ ربنا ما أطغيت يا الله ما ينا مغنو فردمه ولكن كان في ضلال بعيد ما كل سرنا ينون مغنو فردفه يا سما الله يقربنا لا تختصموا لدي تمن الله قدر بارك دبس نواسه وقد قدمت إليكم بالوعيد تمن الله وني بعيد بسوط انذار غتوغا مقران کا باول بار එකම වංශිර الناس کے ترجمہ අල්ගොල් කුරීම මිකුරවනි ඒ රසූලාය ඒ බිරුවේති දොස් අන්නාලකම ගෙමි හොන්න ලෝබි ජස්ස අන්සිර के माना की लोभी तो එමෙ තක්වා के माना लोभियत तो बदलवाने अब गंदने बुनंत तो वाहक है तकवा के मान अरबी बस ने को निमति मुसीबत अन्नाने विकायतुन ऐसवा लफ्ज के वका यकी के माना की कम सलाम अब मिंजु म मसक करो ए लफ्ज का ऐसवा आई बिमा लोबे तखुना वक्त मिफद दंतुरा के जगे नवाने इंग्लिश मसक कुरान को मेंगे मगु को में किबा कुना एबो नेते मरुबु मेंगल कुन्नेते जदल कुरुमा बुरे मोली अमलुत सीदावु में अजलु मगातेंगे मजलु गानूलेगिन कव्वलुं ते दुवा दुवस देंगलुं दिरुवे दुवस अमलु तब्बिलवे दुवस हेयुनु बेवकिवा दुवस मददु दिनु मंगेदिरुयास करुणय ගෙඹි ගෙන්දියාස් අදකුණු වියාරෙවියස් නුදතුනේ අහරෙන් රුයස් එක්වරින්දු කොද්දුවේ මෑඹ ෆෑඳු කොද්දුවේ අමිදරින්දු කොද්දුවේ නෆ්සක නෆ්සෙද්දුවේ